और गंगा सागर की यात्रा पर निकली उत्तर प्रदेश के तीर्थयात्रियों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक तीर्थयात्री की मौत हो गई, वहीं 12 तीर्थयात्री घायल बताए जा रहे हैं। यह दुर्घटना हुगली जिले के गुराप में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर उस समय हुई जब एक बस ट्रक के पीछे जा टकराई और इस हादसे में सभी घायलों को तुरंत वर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस द्वारा यात्रियों को प्राथमिक चिकित्सा दी जा रही है और खाने पीने व ठहरने की समुचित व्यवस्था भी की गई। यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए एक दूसरी बस की व्यवस्था भी की गई है। पूरा कम्युनिटी हॉले धनियाटार थाना এবং হুগলি প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখানে সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে কালকে ডক্টর এসেছিলেন এখানে, ওটা সবাইকে ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে এবং বাকি 4 জনকে গেছে দেখতে এবং টোটাল সবাই কম বেশি 3 জন ছিল, তাদের সকলকে রাত্রেতেই ডক্টর সিস্টারটা এসে ট্রিটমেন্ট করেছে। করে মোটামুটি সবটাই ঠিক আছে। এবার দেখা যায় প্রশাসন এদেরকে ফেরত দেওয়া কিভাবে মানে উদ্যোগ নিচ্ছেন সেটা চেষ্টা, প্রশাসন কিভাবে দেবে ফেরত দেবে, ওনারা আসছে। এরা কোথা থেকে এসেছিল? এটা ইউপি থেকে। ইউপি তে কোথায় যাচ্ছিল? ইউপি থেকে গঙ্গার সাথে। মানে কোনখানটা হয়েছে? এই বানসাল ফ্যাক্টরি আছে আমাদের ঠিক বর্ধমান হুগলি বর্ডার, আমাদের হুগলির বর্ডারে।